والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح الإمام أبي الحسن السجلي الحسني وأبي العباس أحمد بن عمر المرسي والإمام أبي عبد الله محمد البوصيري والشيخ محمد كاشف الأنوار البنجري وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أهل بلدتنا إندونيسيا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية على الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول الأمور بطاعة الله ورسوله وبذل الإيمان والوفاة علينا هو أرحم الراحمين ورزقا حلالا مباركا طيبا واسعا والغنى عن الناس. وأن الله يزيل عنا الخصال المذمومة ويحلينا بالخصال المحمودة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية. الفاتحة. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله موسي الخلق من عدم ثم الصلاة على المغترب القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. يا ربي صل على من حل في الحرم محمد مصطفى من خص بالكرم أمين تذكري رنبي سلام ما زاد دمع جرم مقلد بدم أمهبت الريح من تلقائك ظمة وأبض البكر بظلمه من الله فمالي أنكائك فهمت ومالي إن قلت السابق يهيم أيسا سبوء من منسجم منه ومضطرم لم ترك دما على ضلال ولا أريق لذكر البني والعالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكرهم بعد ما شهد به عليك علو الدمع والسقم وأسبت وتحد عبرة وضن مثل البهار على خلق والنعم نعم سراتب من أوى باركني والهب يعترض لذتي بالألم يا لئيم بالأول العظيم معذرة مني إليك ولا أصبت لم تلم عددك حالي أنا سري بمستدين عن الرشاد ولدي بمنحسم وحدني
مرسلك لست أسمع إن المحب عن العزل بالسمم إن اتهمت نسيح الشيب في عدن وشيبها بعد في نص عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفي الأعلام مضى واسع الكرم فإن أمرت بسوء ما تعزل من جلها بنذير الشم والهرم ونهت من الفعل الجميل كرم ضيف ألم برأس غير محتشم لكنت أعلم أني ما أنكره كتمت سر بدل منه بالكتم بل بإراد جماع من غوايتها كما يراد جماع الخيل باللجم ولا تروا بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كأنظر إن من شابع على حب الرضاء وإن تقدمه ينفتم واصرف هواها وهاجر أن توليه وإن الهوى فتولى يسمي أو يسرم ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استعنت المرعى فلا تسم كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم وسد سائس من جوع ومن شبع فربما خمسة شر من الدخم وسبرغ دمع بالعين قد امتلأت من المهارم وزمية الندم وخالف النفس والشيطان والسيم وإنهما معدك نسبتين ولا تدع منهما خصما ولا هكما فأنت تعرف قيد الخصم والهكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نفسا للحكم أممت خير خير لك ما تأمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قولا نطينا بلد ولم أصلي سوى فرد ولا معصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم ظلمت سنة من أي ظلم إلى أن الشفا ودمه در من ورم وشد من سقف أشاء وتودعت بجارتك شمطرب الأدم ورودا والجبال شم من ذهب عن نفسه فأرى أيام الشمال وأبدد زله بها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العسام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد بر بقول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فوق النبيين بخلق وبخلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شجرة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بليغ النسم منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم تعمد أله النصارى بنبيهم وقم بما شئت من به وتكيم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفم لو نسبت قدره آيته عظما أي اسمه حين يدعى الرسال رمم لم ينتهي النبي متى ينقل به رسا علينا فلم نرضى ولا نهي
الورى فممنه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسأل عنه بالعلوم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وقولوا أين الرسل كرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يزرن أنوارها للناس بالظلم أكرم بخلق النبي زناه خلق بالحسن مسلمين بالبشر متسم كالزهر بطرف والبدر بشرف والبر بكرم والدار بإمام كأنه وهو قلب بجلالته في عسكر حين تلقاه وبحشم كأنما اللؤلؤ الممنون بالصدف من بعد نيمة منه ومبتسم لطيف زمه طوبى لمنتسك منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البأس والنقم وباتي ونكيس روى ومنسدعون كالشمل أصحابك رويت والتائبين والنار خامدة أنفس من أسفين عليه والنار ساهل العين كالسلبين وانسى وتآه غربت بحيرتها ورد والدها بالعلم حين ضمير كأن بالنار ماء بالماء من بلل حسنا وبالماء ماء بالنار من ضرب والجن تاتبها أنوار ساطعة والحق يظهر بهم على بالكلم الله سموا فعيل لن المشاعر لا تسمع بارقة إذا لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم
منقدة والكمال في الأرض من صنمي حتى غدا الطريق الغائم منهزمون من الشياطين منهزمين كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى بالراحتين رمين لم به بعد كاس بحلم بطني ما نبذ المسابين أنشاء ملتكبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوته الأشجار سجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت غرقها من بديع القد باللقب يسأل الغمامات أن سار سائرة تبكي حرا وكيس للحجر حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم وما حاول غرور أو خير ومن كرم
كما أبرأت وصيبا باللبس راحته وأطلقت أريبا من رقات اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة بالعصار النهم بعارض جدا وخلقا بطعامها سيل من اليمين أو سيل من العالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعني ووصفي آيات له ظهرت سهور نار الكرى ليلا على عالمي فالدل يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما به من كرم الأخلاق والشيم آيات حاكم من الرحمن محدثات قديمة صفة الموصوف بالقدام لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبكينا من شبه لذي شقاق ولا تبكينا من حرام مغرب القلب إلا عدم حرام أعد الأعادي إليها ملكي يا سلامي ردا بلغتها دعوى معاد
هذيك البهيم قد تنكر العين قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الماء طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي به المصطفى يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا ومن لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من يمام العفون ساحته سعيا وفوق مطون الأينوك الرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين سريت من غرام ليلا إلى أرام كما صار بدر في دج من الظلام وبت طرفينا أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولا ترمي وقدمت جميع الأنبياء بها والرسل تعظيم ما دوم على خدمي وأنت تخدم سبعا في مقامه في موكب كنت به صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوال مستبكين من الدون ولا مرضا لمستلمين خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالربع مثل المبرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستديرين عن العيون وسر أي مقتتب فغزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستحب وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما
بسته كنبل قبل من الغنم مازال يقوم بكل مترك حتى قلبها لهما على وضمي ودلبر ربك يقبضن به أسل الماء إقباني والرخم تمضي الليالي ولا يدرن عدة من لم تقم الليالي شر الهرم كان مدين ضيف حل ساعتهم بكل كرم إلى لهم العيد قرم يجر بر خميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال متتم من كل منتدب لله متسب يسطو بمستسل للكبر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مقبولة أبدا منهم بخير آب وخير بال فلم تهتم ولم تهيم هم الجبال فسل عنهم صادمهم وضراء منهم في كل مصطدم وسل هنينا وسل بدر وسل عهودا فصول عد لهم أتى من الوخام المسجد الفدي حمرا بعدما وردت من العيد كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الختم طرقت أقلامهم حرب جسم غير منعجم شاكس الله لهم سمة تميزهم والوعد يمتاز بالسمة من السلام تودي إليك رياء النسر نشرهم فتصاب زرع في الأكمام كل كام كأنهم في زهور الخيل نبتربا من شدة الأزملة من شدة العزوم طارت قلوب العدا من باسهم فركت فما تفرق بين المام والبوام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه لست في أجمية تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في إرز ملته كالذي حل مع الأشمال في أجم كم جدل كلمات الله من جديد فيه وقد قسم القرآن من خسم كفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية واتني باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خدمته بمديه أستكل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم إذ قلدني ما تشاع وكبه كأنني بهما هد من النعم حتى تغير سبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تسترد بدنيا ولم تزم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي له القبض في بيع وبسلام إن أتي ذنب فما أتي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لذمة منه بتسمية محمدا وهو خوف الخلق بذمم إن لم يكن بمعاد أخذا بيده ونوى إلى فقل يا زلة القدم حسن أن يرم الرجم كرمه أو يرجع الجرم غير مغترم ومنذ ألزمت الكريم دائعه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا طريبا إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم والأمور الزرد دنيا التي انتطفت يد زهير بما أثنى على هرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند غلول الحديث العبيب ولن يضيق رسول الله جاهك إذا الكريم تجلى باسم منتكب فإن لدونك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنع
بالصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مع النحت عذبات المدير وصبا وأطرب العساحات العيس بالنوابي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن وزمان ذي الكرم والصحن الطوبة تهنيعين الطوبة والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلوه بالمسجد الأقصى وبالحرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وملي مردة المقدار قد قدمت والحمد لله في بدء وبختم أبيضها غدا اسمع لنا يا رسول الله يا مرجي الأمم والمسلمين جميعا كلما طليا تذكر الظالم بلسانامي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام
والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد ذاكر حمد شاكر حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا نحمدك على جميع نعمك من ما علمنا منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منه وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ونجينا من عمل أهل الضلال وفعل الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وشيعه وأحزابه وإكرامه وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفه صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وأنته إنك لا تخلف الميعاد اللهم أشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده شريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين ثم في صحبه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم في صحب الهادي المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العالي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحبة الزهراء البتول وسيدتنا فاطمة سيدنا بنت سيدنا الرسول ثم في صحب والديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والأمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي أنبره حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحابي مسيح هذه بردة شريفة سيدي شريف الدين محمد البوصير ثم في صحابي أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب أوتاد وأبدال ورجال الغيب ومن مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحائفنا وصحائف حاضرين والسامعين ووالدين ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما وعن بابك مطرودا وهب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعاملنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ustaz Syafi'i ke MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai para asatid, para guru-guru agama, pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Haja, akhina fillah, Haji Abdul Ghani sekeluarga, atallahu umrah wa hafidhahu min kulli balwa. Mudah-mudahan Sahibul Bait sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rezekinya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi orang yang selamat bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin insyaallah yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di malam Jumat ini, kita dapat kembali berkumpul dalam pembacaan sholawat burdah sekaligus haul ya, seorang arif billah al-alamah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sohib Sekumpul. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokah dari beliau. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai pecinta-pecinta beliau, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa berkumpul bersama beliau, bersama para ulia, dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun-tahun yang akan datang kita bisa hadir berkumpul kembali di Sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita di hall acara seperti ini, hall ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi malam kita sudah hadir di Majelis Sahibil Muhibbin, kemudian malam ini hadir kembali di tempat kediaman Haji Abdul Ghani. Ya, dalam acara yang sama. Ya. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadirnya kita di acara hall seperti ini manfaatnya banyak. Yang pertama, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa memudahkan urusan rezeki hajat kita, dan iman kita akan semakin dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fungsi untuk menghadiri acara hall seperti ini. Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar, beliau mengatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang-orang yang soleh, manakibnya, sejarahnya, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, kata Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau kita menghadiri acara hall seperti ini, berarti tempat ini adalah tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad juga menjelaskan, ya, diriwayatkan oleh riwayat Dailami, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, zikrul anbiya ibadah
Wa dzikrus sholihin kafarah. Kita menyebut, mempelajari sejarah para nabi itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad. Dan kita membaca sejarah, mempelajari manakibnya para aulia, para solihin, maka itu sebagai pelebur dosa-dosa yang telah kita kerjakan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi acara hall seperti ini manfaatnya banyak. Ya, untuk tempat turunnya rahmat, supaya kita dapat rahmat barokah dari Allah, kemudian menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Al Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas, gurunya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Syaibul Maulid, ya, guru Syekh Fatalnya Habib Ali. Beliau pernah ditanya, apa sih manfaatnya orang hadir hall itu? Ya. Atau ziarah kuburannya orang soleh itu apa manfaatnya, wahai Habib? Kata Habib Abu Bakar, yu'ta ihda khoslatain. Orang yang suka hadir acara hallnya orang-orang yang soleh atau suka ziarah kepada solihin, itu dia akan mendapatkan salah satu dari dua manfaat atau bisa mendapatkan dua-duanya. Ya. Jadi kalau Anda sering hadir hall atau ziarah kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal, itu dapat dua manfaat atau satu atau bisa dua manfaat yang bisa kita dapatkan. Kata beliau, al-aqal, ya, paling sedikitnya ya'firullahu dzunubah, yaitu Allah akan mengampuni dosa orang yang hadir hall atau orang yang ziarah kepada orang yang soleh. Dosanya akan diampuni. Itu paling sedikitnya, Pak. Paling sedikitnya. Jadi maaf kalau kita sering hadir hall atau ziarah kepada orang yang soleh, itu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal, kata beliau. Dan yang kedua al-ulya, dan ini yang paling hebat, kata beliau. Orang yang suka ziarah kepada solihin atau hadir acara hall, hasalah martabat dalikal mazur. Dia akan mendapatkan kedudukan predikat orang yang soleh seperti yang dia ziarahi, kata beliau. Jadi maaf Pak, kalau kita nggak bisa jadi orang soleh, kita sering ziarah kepada orang soleh atau hadir hallnya, insya Allah dijadikan orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kalau kita nggak jadi, memang kita belum orang baik, nggak apa-apa. Sering ziarah kepada orang soleh, sering hadir hall beliau, ya, insya Allah mau nggak mau, cepat atau lambat kita akan dijadikan orang soleh, kata beliau. Ini manfaat menghadiri acara-acara hall, manfaat dari ziarah kepada orang soleh. Ya. Bahkan manfaat yang lainnya, ya, orang yang suka menghadiri acara hall ini atau ziarah kepada orang yang soleh itu, insya Allah imannya semakin dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya bakal semakin kuat. Ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, syarul solihin jundun min jundudillahi ta'ala. Yugawi biha qulubal ibadih. Ya. Kata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, ya, menyebut ceritanya orang-orang yang soleh. Kita kan hadir hall ini kan pasti disebut manakibnya, ya. Kemudian karomahnya, ilmunya, amal ibadahnya, mujahadahnya, itu pasti disebut, tidak mungkin tidak. Kata beliau, mempelajari sejarahnya orang-orang yang soleh atau menyebut sejarahnya orang yang soleh, itu merupakan salah satu tentara dari tentara-tentaranya Allah yang fungsinya menguatkan iman kita supaya lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang kalau diceritakan manakib itu, Pak, mantap imannya. Luar biasa ya, ilmunya hebat, amal ibadahnya hebat, ibadahnya hebat, mujahadahnya hebat. Jadi semakin mantap. Seakan-akan kita ini kalau dengar ibadahnya orang yang soleh, mau nggak mau sedikit demi sedikit kita akan meniru. Ya jangankan kita, Pak, Nabi Muhammad itu loh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Aku sebutkan, wahai Muhammad, ceritanya para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, supaya imanmu lebih mantap, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Muhammad sendiri diceritakan oleh Allah kisahnya para rasul-rasul, orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad, supaya imannya Nabi Muhammad ini lebih mantap. Kalau Nabi Muhammad aja, Pak, Bu, masih diceritakan tentang kisahnya orang yang soleh supaya imannya lebih mantap, maaf apalagi kita yang imannya setengah-setengah, imannya Senin Kemis, kadang-kadang segernya sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali. Kalau Nabi Muhammad aja diceritakan kisahnya orang yang soleh supaya imannya mantap, apalagi kita, maka lebih wajib untuk mendengar manakib sejarahnya orang-orang yang soleh.
Bahkan di dalam Al-Quran itu 22/3 Al-Quran itu isinya sejarah semuanya. Manaqib orang yang soleh, manaqibnya para nabi, manaqibnya orang soleh. 2/3 Quran Pak. Sepertiganya baru bahas hukum. 2/3 semuanya Al-Quran itu isinya cerita. Kenapa? Karena dengan cerita itu lebih mantap orang itu. Oleh karena itu maaf, jangan sampai kita males menghadiri hall-hallnya orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena di dalam hall itu diceritakan kisah-kisah orang yang soleh supaya iman kita mantap Pak. Sampai As-Sari As-Sakoti mengatakan ceritanya orang-orang yang soleh ini perlu dikisahkan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak cinta dunia dan ingat dengan akhirat kata beliau. Kita ini Pak kalau nggak hadir hall urusannya kerja-kerja terus. Nggak selesai. Nggak pernah ingat akhirat kadang-kadang. Nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Makanya hadirnya hall di tempat ini atau acara seperti ini fungsinya adalah untuk mengingatkan kita supaya tujuan kita ini adalah akhirat bukan dunia. Rugi Pak kalau kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ya, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, dunia ini dengan akhirat ibarat laut yang luas. Anda celupkan jari telunjuk Anda kata Nabi Muhammad, kemudian angkat yang netes satu tetes itu adalah dunia. Lautan yang luas itu adalah akhirat kata Nabi Muhammad SAW. Kira-kira bisa dibandingkan nggak? Berapa perbandingannya? Anda pergi ke laut, celupkan tangan Anda, angkat yang satu tetes itu ibarat dunia kata Nabi Muhammad. Laut itu ibarat akhirat. Nggak bisa dibandingkan Pak. Rugi kalau orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Rumah kita paling kecil di surga itu kata Nabi Muhammad lebih besar daripada bumi dan 7 lapis langit. Itu rumah kita yang paling kecil, yang paling melarat di surga. Itu rumahnya paling kecil seperti bumi dan 7 lapis langit. Bisa Anda bayangkan, padahal bumi dengan langit pertama lebih besar langit pertama. Langit pertama ditambah dengan bumi lebih besar langit kedua. Langit kedua ditambah langit pertama ditambah dengan bumi masih lebih besar langit ketiga. Bayangkan berapa besarnya rumah kita di surga kalau paling kecil itu Pak. Ya. Mikir ngepelnya itu loh ya apa membersihkannya itu. Untung di surga nggak ada pel-pelan, nggak ada cuci-cuci pakaian apa. Nah, tempat seperti ini aja mau dipel setengah mati nih. Ya. Susah karena apa besar apalagi di surga. Rugi kalau orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, ya, penutup wajah bidadari surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya kata Nabi Muhammad SAW. Isinya dunia ini apa Pak? Emas, permata, berlian, uranium, batu bara, minyak bumi. Itu dikumpulkan semua mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semuanya ditimbang nilainya masih lebih mahal penutup cadar bidadari surga kata Nabi Muhammad SAW. Itu baru cadarnya loh itu ya. Itu belum bidadarinya itu. Kalau bidadarinya jangan ditanya. Cantiknya luar biasa. Cantik luar biasa bidadari ini. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad dalam riwayat kalau minum bidadari itu airnya itu kelihatan dari tenggorokan masuk ke dalam perut itu kelihatan. Airnya mengalir kelihatan. Coba istri Anda suruh minum kopi itu. Jangankan kopi, aspal aja nggak bisa masuk, nggak kelihatan di lehernya. Kita mau minum. Ini bidadari surga kalau minum airnya itu kelihatan. Subhanallah. Jadi maaf jangan pernah menghitung dunia dengan akhirat. Nikmat akhirat ini sangat luas. Nggak bisa sampai maaf nggak bisa dihayalkan kata Nabi Muhammad. Siapa yang jago menghayal di sini? Ada nggak yang jago menghayal punya uang triliunan, 20 triliun ya? Punya jet pribadi dari Bro langsung ke Surabaya naik jet pribadi. Ada nggak yang suka menghayal? Hah? Ada banyak ini suka menghayal apalagi pas corona gini. Ya, pas mampet-mampetnya ekonomi banyak orang menghayal, untung nggak gila. Ya. Orang maaf kita menghayal paling hebat tentang surga. Itu kata Nabi Muhammad belum 0,000 nikmatnya surga. Nggak bisa. Saking hebatnya surga ini Pak. Nggak bisa dihayalkan. Anda menghayal seperti apapun nikmatnya surga. Masih kalah dengan surga yang sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW. Maaf. Satu kali aja kita nggak sholat Pak. Ya kata Nabi Muhammad 500 tahun di neraka.
Sehari 5 kali nggak sholat 2500 tahun di neraka. Jangan main. Lebih baik kita sholat 5 menit daripada disiksa oleh Allah Ta'ala 1 kali meninggalkan sholat 500 tahun. Itu baru meninggalkan sholat, belum meninggalkan puasa, belum dosa yang lainnya. Waliyadzubillah min dzalik, hati-hati. Oleh karena itu jangan sampai korbankan akhirat demi dunia. Silahkan kita cari dunia bagus. Cuma jangan sampai lupa akhirat. Kadang-kadang orang cinta dunia ini sampai waktunya pengajian gak mau hadir. Ya, waktunya baca Quran gak mau baca Quran. Waktunya sholat di masjid 5 waktu gak mau sholat. Sibuk aja urusan dunia. Nanti kalau sudah meninggal baru nyesel. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hargai nyawa yang dikasih oleh Allah Ta'ala ini. Supaya kita selalu ingat dengan akhirat. Salah satunya apa? Dengan mempelajari sejarah atau manakibnya orang-orang yang soleh. Fungsinya hol ini Pak untuk mempelajari bagaimana amal ibadahnya, bagaimana ilmunya mereka, bagaimana mujahadanya mereka, bagaimana karomahnya mereka. Pelajari. Cuma yang dipelajari jangan karomahnya aja. Kadang-kadang orang zaman sekarang yang dipelajari itu karomah-karomah. Loh jangan, nggak boleh. Sampai-sampai kata para aulia, man ro'ani fil bidayah soro sidikon, wa man ro'ani nihaya soro zindikon. Kata para aulia, barang siapa yang melihat aku ketika awal ibadahku sebelum magomnya tinggi, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Tapi barang siapa yang melihat aku ketika sudah aku menjadi magom punya karomah, kata para aulia, maka bisa jadi orang kafir. Oleh karena itu kalau mempelajari sejarahnya para aulia itu Pak, dilihat ilmunya, dilihat amal ibadahnya seperti apa, mujahadahnya seperti apa. Jangan dikit-dikit karomahnya yang dicari, dikit-dikit karomah, dikit-dikit karomah. Karomah itu terakhir. Ini kadang-kadang orang zaman sekarang dikit-dikit karomah, sampai belajar ilmu karomah. Saya pernah telepon teman saya, di mana posisi? Masih di luar kota, Beb. Ada apa? Mau belajar ilmu karomah. Loh, bingung saya. Mana ada ilmu karomah dipelajari? Karomah ini kan dari Allah Ta'ala, pemberian dari Allah Ta'ala. Bahasanya kalau mukjizat untuk Nabi, kalau karomah untuk aulia. Dari mana ilmu karomah dipelajari? Jadi nggak belajar ilmu agama, nggak mengamalkan ibadahnya, kemudian langsung cari karomah. Ya repot orang seperti ini. Ini banyak di akhir zaman. Ya, dekat dengan para aulia, kadang-kadang yang dicari bukan ilmunya, bukan ibadahnya, bukan mujahadahnya, tapi karomahnya. Hati-hati. Yang dicari para aulia itu mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala, itu semuanya karena mujahadah di awal luar biasa. Anda jangan lihat karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Anda lihat mujahadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti apa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu selama 40 tahun sholat subuh pakai wudhunya Isya, gak pernah batal. Artinya apa? Selama 40 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani itu gak pernah tidur malam. Bayangkan 40 tahun Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Sholat subuh pakai wudhunya sholat Isya. Berarti apa? Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani itu selama 40 tahun gak pernah tidur. Bahkan selama 15 tahun setelah sholat Isya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu membaca Quran sampai subuh. Kalau ngantuk disuruh salah satu muridnya untuk nempeleng mukanya. Bayangkan, mujahadahnya para aulia. Nggak salah kalau jadi wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan dilihat karomahnya dulu, bisa menghidupkan orang mati umpamanya, bisa terbang. Jangan dicari itunya dulu, mujahadahnya loh. Kita aja suruh tahajud ngiler di kasur. Nggak pernah tahajud. Mau jadi karomah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, mimpi apa? Loh, jangan dilihat karomahnya dulu, mujahadahnya seperti apa. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, yaitu marga pertama As-Segaf, Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Selama 33 tahun Pak nggak pernah tidur. Bayangkan 33 tahun nggak pernah tidur malam, nggak pernah tidur siang. Bayangkan. Siapa yang mampu seperti itu Pak? Nggak tanggung-tanggung. Orang masih butuh istirahat. Ini 33 tahun nggak pernah tidur malam, nggak pernah tidur siang beliau. Subhanallah. Duh, dilihat mujahadahnya dulu. Seperti apa amal ibadahnya mereka. Jangan dilihat karomahnya. Nggak bisa. Orang kalau lihat aulia di puncaknya ketika magomnya tinggi, bisa kufur orang itu. Karena apa? Yang dilihat karomahnya. Tapi kalau dia melihat ketika awalnya sebelum jadi orang soleh, bakal jujur dia. Kenapa? Karena dia tahu susahnya menjadi orang yang soleh. Nggak gampang Pak.
Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, seorang ulama besar, guru dari Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Ars. Itu tiap malam mujahadanya bukan ibadah. Mujahadanya tiap malam itu merendahkan dirinya. Ya, padahal magomnya ini sudah tinggi beliau ini. Tiap malam itu kerjaannya selama 30 tahun dari kota Inat ke Tarim, jalan kaki cuma ngisi air di masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Kerjaannya seperti itu. Nanti sebelum subuh pulang ke Inat. Padahal dari Inat ke Tarim itu 30 kilo Pak jalan kaki. Bisa Anda bayangkan. Kerjaannya tiap malam seperti itu. Padahal jumlahnya masjid di kota Tarim itu pada zamannya beliau ada 300 masjid. Itu tiap malam kerjaannya ngisi air kamar mandi di masjid-masjid supaya bisa dibuat wudhu oleh orang-orang. Subhanallah. Mampu nggak kita kira? Ya. Suruh ngepel masjid, satu masjid aja nggak mau. Apalagi ini 300 masjid beliau kerjaannya. Subhanallah. Luar biasa. Al-Habib Ali Al-Jufri masih hidup orangnya. Tinggal di Abu Dhabi, muridnya Habib Umar bin Hafid. Ya. Tahun kemarin datang di Indonesia. Ya. Ulama besar. Ya, seorang soleh. Ya. Kaya raya Pak. Punya gedung di Abu Dhabi. Memang ayahnya orang kaya, dulu wakil presiden ayah beliau. Itu beliau, maaf, dia punya gedung pencakar langit di Abu Dhabi. Ya, yang disewa-sewakan. Ya, itu punya cleaning service, beliau ini punya cleaning service. Setiap pagi ketika mau membersihkan kamar-kamar mandi di gedung itu semuanya sudah bersih. Heran cleaning service-nya ini. Mestinya tugasnya dia, cuma setiap pagi dicek ketika mau dibersihkan kamar mandinya ini bersih semuanya, toiletnya ini. Sampai itu terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nggak taunya subhanallah ketika beliau waktu itu tengah malam, ini tukang cleaning service ini kebetulan tengah malam datang, nggak taunya melihat Habib Ali lagi bersih-bersih kamar mandi. Yang punya gedung loh ini. Yang punya gedung, ulama besar, kalau Anda lihat di YouTube sering ceramah-ceramah ke luar negeri, itu sendiri yang bersihkan. Ditanya, wah Habib apa ini? Ini tugas saya yang dibayar. Diam, ini tugas saya juga. Supaya saya tidak jadi orang sombong kata beliau. Mujahadanya beliau. Padahal yang punya gedung pencakar langit. Bayangkan, uangnya banyak Pak, miliaran Pak. Jangan ditanya. Tapi masih mujahadah. Kita ini kadang-kadang bukan orang alim, bukan orang pintar, nggak mau mujahadah, ngerasa sombong lagi. Gimana mau jadi wali? Untung jadi wali murid Mas Yan. Jangan, kita ini jangan lihat karomahnya para aulia, bidayahnya seperti apa mereka itu. Mereka luar biasa. Mereka nggak mungkin jadi aulia besar jika mujahadahnya nggak tinggi Pak. Sayyidatun Nafisah, ya, cucunya Nabi Muhammad SAW yang ada di Mesir. Seorang perempuan soleha. Sayyidatun Nafisah ini jadi ulama besar, jadi wali besar Pak. Sering mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau di Mesir, orang paling banyak ziarah setelah Sayyidina Husain, itu nomor 2 Sayyidatun Nafisah. Banyak yang ziarah. Wah, banyak. Memang wanita soleha. Itu maaf, ketika beliau sakit, ya, itu menggali kuburannya sendiri beliau itu. Dan menghatamkan Al-Quran di dalam kuburannya 1000 kali Pak. Itu selain yang di luar kubur loh ya. Jadi orang soleh dulu itu sering menggali kuburannya, kemudian masuk ke dalam kubur, baca Quran untuk menghatamkan. Supaya apa? Kuburannya bercahaya. Ya kalau kita kan enggak baca mukodam. Ya, kebalik, mestinya kita sendiri yang gali kubur, masuk ke kubur baca Quran. Ini enggak kita mukodaman ini. Tapi masih mending lah, ingat mati lah daripada enggak mukodaman. Ya, siapa kepala proyek di sini mukodam ini? Sapi kah? Oh waduh, MC mahal jadi ketua proyek lagi. Habis dijajah jatah kita ini. Subhanallah, itu Sayyidatun Nafisah. Sayyidatun Nafisah itu Pak, maaf, tiap malam nggak pernah tidur. Tiap malam nggak pernah tidur. Sayyidatun Nafisah itu tiap malam kerjaannya ibadah terus. Dan puasa full. Dalam 1 tahun tidak puasa kecuali 5 hari saja. Sayyidatun Nafisah itu. Yaitu apa? Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Selain itu puasa terus. Sayyidatun Nafisah itu selama 365 hari, 5 hari saja nggak puasa, 360 hari puasa Pak.
Bayangkan mujahadahnya itu. Enggak salah kalau sering mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam setahun 360 hari puasanya. Cuma 5 hari aja enggak puasa. Bisa Anda bayangkan? Hatam Quran ribuan kali. Enggak salah jadi wali. Jadi orang soleha. Kita aja baca Quran tiap hari enggak pernah baca Quran. Ya, sehari aja kalau 1 juz alhamdulillah itu. Kadang-kadang sehari nggak baca Quran, seminggu nggak baca Quran, sebulan kadang-kadang nggak baca Quran, setahun kadang-kadang nggak pernah baca Quran. Waliyadzubillah min dalik. Kalau kita belajar manakibnya sejarahnya orang yang soleh, jangan dilihat keramatnya. Guru sekumpul punya keramat, jangan dipelajari keramatnya. Ibadahnya seperti apa dulu? Mujahadahnya seperti apa? Guru sekumpul itu alim Pak. Guru saya sendiri yang mengakui, Habib Taufik. Alim, kalau bikin syair ahli syair, nggak semua orang bisa bikin syair. Kalau guru sekumpul itu luar biasa kalau bikin syair alim, nggak gampang Pak orang bikin syair itu. Kalau bukan orang pintar nggak bisa. Sudah alim, suara enak lagi. Loh dilihat mujahadahnya seperti apa. Ini dikit-dikit manakib yang dibaca karomahnya. Karomah itu nanti mujahadahnya itu seperti apa. Ibadahnya seperti apa supaya bisa kita tiru. Kalau karomah nggak bisa ditiru Pak. Karomah itu pembelian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian, bukan beli. Ya, kalau di toko Fauzan Jaya bisa beli rokok, bisa beli susu, es krim bisa. Kalau karomah nggak bisa dibeli. Adakah jual karomah di sini? Ya, Haji, jualan karomah di sini? Hah? Apa? Oh, dipakai sendiri karomahnya, makanya sugih sendirian dia. Nggak mau ngajari orang lain, pinter memang. Ya, Cina Banjar Sidin ini. Jangan dipelajari ibadahnya, mujahadahnya, ya, ilmunya seperti apa. Itu penting Pak. Hati-hati, pokoknya zaman sekarang jangan dikit-dikit melajari karomah. Boleh melajari karomah itu cuma nggak boleh disebut-sebut. Kadang-kadang apa? Nanti akhirnya membuat orang itu malas ibadah. Tujuannya pengen terkenal. Waliyadzubillah min dalik. Kita kalau lihat orang-orang dulu mujahadahnya luar biasa Pak. Al-Habib mertuanya Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar di Baydha, Yaman Utara. Beliau itu Pak, mertuanya Habib Umar sama mertuanya Habib Zain bin Semit, Medina. Dua-duanya alhamdulillah masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Beliau itu Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar itu Pak. Kalau mujahadah itu di musim dingin saja, maaf di Baydha ini musim dingin itu ngeri Pak. Musim dingin di Baydha itu kamar mandi itu bisa jadi beku, jadi es. Kalau musim dingin loh ya. Sampai dalam saya pernah kisah itu di bawah 0 derajat. Saking dinginnya. Kita pakai AC 16 saja sudah kedinginan. Ini saking dinginnya di Baydha itu kotanya di atas gunung. Seperti Bromo. Kalau Anda di Bromo Pak musim dingin saja itu nggak boleh naik. Kenapa? Orang bisa mati. Saking dinginnya di Bromo itu. Itu baru Bromo. Ini Baydha lebih dingin lagi daripada Bromo. Beliau itu kalau mujahadah tiap malam. Maaf. Itu kalau waktu selama ketika beliau itu belajar. Masih jadi murid. Itu kalau ngafalkan itu di atas genteng Pak. Di atas genteng, naik ke genteng. Untuk hafalan Quran, hafalan hadis. Itu nggak pakai baju luar, cuma pakai kaos dalam saja. Bayangkan musim dingin loh ini. Musim dingin. Jadi kalau tidur langsung jatuh dari genteng beliau ini. Nanti naik lagi ke genteng. Untuk ngafalkan Quran, untuk ngafalkan hadis. Mujahadahnya seperti itu. Walaupun musim dingin. Sudah ditegur oleh gurunya, ditegur oleh murid-muridnya. Supaya oleh teman-temannya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Beliau nggak mau, tetap mujahadah. Subhanallah nggak salah jadi wali besar Pak. Jadi wali besar beliau ini di zamannya. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah wali kutub di zamannya beliau itu ketika Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar ini meninggal, beliau menangisnya luar biasa. Ya. Beliau menangisnya luar biasa. Beliau mengatakan ruhku separuh telah hilang dengan meninggalnya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Alim Pak. Luar biasa. Muridnya alim semuanya. Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Semit. Habib Zain bin Semit ini dipanggil zaman sekarang Syafi'i Shohir.
Habib Zain bin Semit itu julukannya kalau di Timur Tengah dipanggil Syafi'i Sohir. Imam Syafi'i kecil di zaman sekarang. Saking pinternya ilmu fikih. Gurunya siapa? Habib Muhammad bin Abdullah bin Thohir. Mertuanya juga. Jadi orang dulu itu Pak mujahadahnya luar biasa. Enggak salah kalau jadi aulia, jadi para wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maaf hadirnya kita di tempat hall-hall seperti ini fungsinya adalah untuk mempelajari sejarah manakibnya para solihin. Silahkan Anda mempelajari manakibnya guru sekumpul. Tapi yang dipelajari adalah mujahadahnya gimana, ilmunya seperti apa, ibadahnya seperti apa. Supaya bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang soleh seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokah dari beliau. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita bisa berkumpul bersama para ulia, para solihin. Dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sedikit yang bisa disampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد سيدنا بن عبد الغني الفاتحة المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا في الأولين وصل وسلم على سيدنا في الآخرين وصل وسلم على سيدنا في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم وصل وبلغ وتقبل مقرنا في القرآن العظيم وما من قول لا إله إلا هو سبحانه بحمده وما قلناه من يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة بركة شاملة ودعاء متقبلة نقدم وذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد ثم إلى أبي وإخواني من الأنبياء المرسلين ثم إلى أحباب فاطمة الزهراء أحباب خضر الكبرى وأحباب عائشة رضا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا حسن وسيدنا إمام الجن محمد الباقر إمام جعفر الصادق إمام علي رضي موسى الكاظم ثم إلى أحمد مهاجر الله وأحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله أحمد بن عيسى الصلدام الفقيه مقدم محمد بن علي بالي وعمل الفقيه ثم إلى حبيب محمد بن علي مولى الدويل الفقيه ثاني عبد الرحمن سكاف وعمر مهدار حبيب أبو بكر سكران حبيب علي سكران ثم إلى semua nufus al Habib Abdul bin Abu Bakar al-Idrus dan Abu Bakar Adani wa usuli mawfurim semua fakhri wujuji Abu Bakar bin Salim wa Agil bin Salim Habib Rahman Muhammad al-Jufri Maula Arsabi Yusuf bin Abid al-Hasni semua Habib Ahmad bin Muhammad al-Absi Saib Saib semua ikut bin al-Anfas Habib Umar bin Abd Rahman al-Atas wa Ali Baras semua ikut bil Irsyad wa Thilbat wal Bilad al Habib Abdul bin Ali Muhammad al-Haddad Saib Barati Pajamah al-Dewa Talimidati semua Sultan Aulia Qutb Rabbani Syekhul Madani Syekh Abdul Qadir al-Jailani semua Habib Ahmad bin Salam Syekh Abd Rahman bin Abdul Faqih semua Syekh Imam Abu Yazid al-Bustami semua ila Rui Syekh Hasan al-Basri Syekh Hasan al-Syadili thumma ila maba Imam Ahmad at-Tijani Syekh Ahmad Rifai Syekh Ahmad al-Badawi thumma ila maba Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ghazali Bukhari Muslim thumma Syekh Abdullah bin Ahmad Basad dan Syekh Muhammad al-Bushiri Syekh al-Burda thumma ila Habib Hasan bin Shalih al-Bahar thumma ila Qutb Ali al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Syekh al-Maulid wa Jamil al-Di wa Talimidati thumma ila Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus wa Batang Habib Abdul bin Musin al-Atas Syekh Pembang thumma ila Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi Syekh Kutang thumma ila Habib Ali bin Husain al-Atas Syekh Bongor Habib Salim bin Ahmad bin Jindan thumma ila Habib Umar bin Hud al-Atas Syekh Condet thumma ila Habib Ahmad bin Talib al-Atas Syekh Pekalongan Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid Syekh Tanggul thumma ila Habib Husain bin Hadi al-Hamid Syekh Berani thumma ila Ruwa al-Habib Hadi bin Sadiq bin Syekh Abu Bakar thumma ila Habib Ali bin Segaf thumma ila Habib Abdul bin Ali al-Haddad Syekh Bangil Habib Bakar bin Husain Segaf thumma ila Habib Ahmad Rahmatu wa Sunan Ampel wa Jamiat Isafi Halda Balda thumma ila al-Kutub Habib Muhammad bin Idrus al-Bisil al-Kutub Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar Kutub Habib Bakar bin Umar bin Yahya thumma ila Al-Habib Ali Hasim Asgaf summa ila Abdul Qadir bin Al-Habib Qadir bin Qutban Asgaf summa ila Susan Qutbil Qath Al-Habib Abu Bakar Asgaf Habib Ja'far bin Syekh Asgaf Habib Idrus bin Samul Jawri Salih Junaidi summa Sultan Ali Habib Syekh bin Ahmad Bafqi bin Muhammad Bafqi Habib Abdul Qadir bin Asgaf Habib Ali bin Ja'far Idrus Habib Sakab bin Abu Bakar Asgaf wa Syarif wa Khadijah bin Asgaf summa Syedi Walid Habib Abdurrahman bin Salim bin Jufri summa Syekh Habib Syekh bin Ahmad al-Musawwar Habib Abdurrahman Muhammad al-Lutz Habib Syekh Muhammad al-Lutz Habib Muhammad bin Husain al-Jufri summa Ki Hasan Genggong Ki Abdul Hamid Pasuruan Syekh Isa Jambi Mahfud Tarmisi, Syekh Nawawi Al-Bantini, Syekh Abdul Somad Al-Falmangi, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsal Banjari, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, summa ila Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Ahmad Al-Sumbawi, wa khususan man istamanaha huna bisababi khususan al-billah Al-Alamah Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syekh Suqub wal Khassah anna wa hayyul jannah wa ikathru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna bi janafana bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wal munafatin fid dunya wa dunya wal akhirah wa khususan man istamanaha huna bisababi khususan almarhum Al-Habib Hasan bin Husain al-Idrus Sumailaru Al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Jufri Sumailaru al-Syarifah Nur binti Muhammad al-Jufri Syarifah Aminah binti Muhammad al-Jufri wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ja'al nuran wa satalala baina aydihim Allahumma ja'al hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fikaka lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma arham wa furad sami'a dhunub wa sayi'at wa akhlufhum wa mintasabilain wa khalifatil hasanah wa qibis soleh Allahumma ja'al kubrahum radhatun min riyadil jannah wa la taj'al kubrahum hufratun min hifadin niran Allahumma takhil fi kuburihim raihan wa raihana wal fusata ya hanan yamanan wa idha silata wa idha stina'an Allahumma arham tuturana wa asbun kisarana wa khtim a'malana wa amarana al-islam wal iman wa jami'an tawafana wa anta radin anna falatuhna fi khufla wa la ta'khudna fi khira wa ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahina alayya hayyu wa min al-mumbit wa bathalaya ba'ith yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atawwaha bi qalbin salim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisyaril fatihah.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Amin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla Amin. nuzuli minas sama. Ya Allah, ya Amin. Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli Amin. minas sama. Ya Amin. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla Amin. nuzuli minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Allahumma salli wa alihi wa ala wasallam. alihi. Alhamdulillahi rabbil Rabbil alamin. alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Di